maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan padamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggil dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat tersebut menggambarkan sebuah hubungan yang sangat mesra dan dialogis antara seorang bapak dengan seorang anak. Hubungan yang menandakan kedekatan dan hormat takzim seorang anak kepada orang tuanya. Dialog yang sangat terbuka dan penuh cinta. Dalam dialog itu, sang bapak diperintah oleh Allah untuk belajar makna pengorbanan. Siapakah yang lebih dicintai olehnya? Apakah sang Khalik ataukah sang anak semata wayang? Meskipun itu perintah Allah, alih-alih sang ayah memaksakan kehendaknya dan menjustifikasikan pandangannya sebagai sabda Tuhan, dia membangun budaya dialog dengan sang anak tercinta. Dalam dialog tersebut, sang anak ternyata mewarisi keimanan dan keikhlasan sang ayah. Pelajaran yang dapat dipetik dalam penggal kisah yang syarat nilai tarbiyah ini adalah pengorbanan sebagai bagian tak terelakkan dalam kehidupan ini. Sebagai orang tua, Ibrahim telah mampu menanamkan jiwa berkorban pada diri anak. Ibrahim mampu menumbuh kembangkan akhlak mulia dan keimanan yang membaja pada diri Ismail. Keduanya rela berkorban hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan tradisi hubungan orang tua dan anak pada abad modern sekarang ini. Banyak anak kekurangan kasih sayang. Kasih sayang orang tua meski hidup berkalang harta. Banyak anak muda menemukan cinta dan bahagia dalam dekapan kehidupan hiburan narkoba dan tradisi zina. Banyak orang tua yang enggan mendorong anak-anaknya mendalami Al-Quran, hadis dan tradisi mulia. Tanpa sadar, mereka mewariskan budaya jahiliyah yang hanya berkutat pada kesenangan semu dan kebanggaan dunia. Individualisme, materialisme, egoisme, dan hedonisme mungkin saja mempribadi ketika anak-anak muda kita tak pernah mencercap sentuhan kasih dan kepuasan rohani. Untuk merubah ini kita perlu sebuah pengorbanan. Andai kita semua memiliki jiwa pengorbanan dan secara sinergis kita saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, insya Allah kita akan mampu menciptakan sebuah perubahan ke arah yang positif. Disinilah Islam menemukan tradisi transformatif di kalangan pemeluknya. Disinilah kita bisa merenung apakah kita termasuk kelompok yang mabrur yang menempatkan tradisi kurban sebagai bentuk pengorbanan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya Allah. Dear brothers and sisters in Islam, apart from the Hajj ritual, there is also a tradition as an integral part of this special month, that is the sacrifice. The sacrifice is derived from an Arabic word kurban. Its actual meaning is getting closer. Hence, kurban means an attempt as means of approaching Allah Subhanahu wa taala. Kurban or the sacrifice is symbol of our efforts to get closer to Him. We have to take some lessons from this sacrifice, that is submission to the will of Allah. A sacrificial animal is a symbol of submission and surrender. It is a symbol of giving up our belonging to the bearer of Allah Subhanahu wa taala. It is also a way to share joy and happiness with others, especially with the needy and the poor. Furthermore, we can also take a lesson from the slaughter of animals, that we have to relinquish our animal behaviors. We have to promote ourselves to be fully human beings with noble morality. A sacrifice encapsulates the story of Abraham and Ismail, where both prophets conducted the command of Allah. As a father, Abraham dearly loved his son, but he had to make a choice whether Allah was much more dearly to him or his son instead. There is a loving dialogue between a father and son. This is a story about parental education in developing their children's characters. Abraham had successfully prepared a young generation with good morality and behavior. A child who inherited good manners and pious traditions from his father. We have to educate our children and protect them from any bad influence of this modern turbulence. There are so many challenges faced by our generations. However, we can create a better life in the future
through the tradition of sacrifice. No pain, no gain. No sacrifice, no change. If we can turn this life into a better life through a sincere sacrifice, then Islam will find its transformative characteristics through the heartfelt commitment shown by its followers. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu wa sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Mari kita bersama-sama berdoa bersama. Brothers and sisters, let us pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil sahabati ajma'in wa 'anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma taqabbal ya karim wa tub alaina innaka ghafurur rahim. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazilan. Thank you very much for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kata pengurus Brunswick, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suprapto, kemudian yang kedua kepada Bapak Budiarman Bahar, Konjen Republik Indonesia dan beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salat pada tempat ini. Kemudian terima kasih juga kepada ibu-ibu yang telah menyumbangkan makanannya kepada kita bersama sehingga kita insya Allah bisa menikmatinya pada pagi hari ini. Dan terakhir kepada seluruh panitia dan anggota Brunswick yang lainnya yang telah berpartisipasi dalam suksesnya acara ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita semua dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.